Hi guys, welcome back to the channel. So this is LMC Spartan SK025 session 2425 War 1 Chapter 1 Reaction Kinetics. So in this particular video kita akan bincang 4 questions. Okay, question 1, question 2, question 3 and also question 4. And in the next part we're going to discuss about a little challenge for chapter 1. Alright, so untuk soalan 1, okay, so in the reaction kinetics study, okay, dia ada A, B, C, 3 reaktan di sini, and then ada satu produk. So kamu diberikan 3 data, okay, untuk 3 reactants, and dia ada bagi rate. Okay, so di soalan pertama suruh cari order of reaction with respect to each reactants, and then after that you have to find the rate law. So macam biasa, first of all kamu kena generate the rate law dulu, express the rate law for each of the reactants. Okay, kena letak order, and kita akan compare. The tips here is kamu kena cari mana yang repetitive, mana yang berulang. Contoh macam untuk eksperimen untuk yang first ni, untuk dapatkan A, untuk dapatkan order untuk A, kita tengok ya, kita bandingkan 1 dengan 3. Sebab apa? Untuk 1 dengan 3, kenapa kita pilih 1 dengan 3? Sebab untuk B dengan C, dia punya reactant, dia punya concentration tu tidak berubah kan? Then kita tengok dia cuma ubah yang ini sahaja. Then from there kita boleh cancel out the expression untuk B and C. Then after that kita boleh dapatkan order of reaction with respect to A dengan senangnya. Sama juga untuk cari order of reaction with respect to B pula, kita kena cari mana-mana 2 eksperimen yang mana dia maintainkan A dan C, kalau ada. If tiada, then kita boleh cari mana-mana yang dia sudah ada value untuk A tadi, kita boleh gunakan any rates yang C maintain. Macam tu. Okay, kena ubah. Contoh macam sini, dalam contoh skema ni dia ambil 1 dengan 2, sebab dengan 1 dengan 2 ni A dengan C both dia punya reaction concentration dia tidak berubah, constant. Jadi yang ini saja yang berubah kan. Then kita boleh carilah order of reaction with respect to B dengan mudahnya. Okay, meanwhile untuk C pula, okay, untuk C dia ambil 1 dengan 4. Okay, sebab apa? Dia compare 1 dengan 4 sebab A dengan B di sini constant. Jadi hanya C saja yang berubah. Then kita boleh dapat juga order of reaction with respect to C. And after kita dapat order of reaction with respect to each reactants, then kita boleh ganti masuklah the value, the power di sana. Okay, that's for 1A. Okay, untuk 1B, kita kena suruh determine the overall order. So you simply have to add up all the order of reaction with respect to each reactant tadi. 1 tambah 2 tambah 1, so 4 lah kan. And last but not least, calculate the rate constant. So you have to actually ganti mana-mana experimental data kamu ni. Okay, for example dalam jawapan sini kita guna eksperimen 1 punya data, dan kita dapat inilah, dan make sure the unit of K is expressed dengan betul. Okay, a little tips, kalau dia power of 4, dia akan jadi sini negative 3, negative 1. Kalau dia order dia 3, di sini akan jadi M negative 2, S negative 1. Okay, dan kalau dia adalah overall order dia adalah 2 di sana, ini akan jadi F negative, M negative 1, S negative 1, and so on lah. Alright. Okay, question 2. Question 2 kita ada iodine combined to become I2 gas. Okay, so dia cakap dia follow second order, and the high rate constant dia sudah bagi, and based on this kita sudah tahu bahawa ini pun kita boleh confirmkan bahawa dia adalah second order ya, based on the unit. Okay, so if the initial concentration of I was 0.086, calculate the concentration after 2 minutes. Okay, bila reaction tu soalan tu melibatkan time, that means you have to use the formula of integrated rate law, this one. Okay, so this one, the integrated rate law. So to integrated rate law second order, ini formula ya. So just simply ganti masuk all the data yang diberikan tadi, and you will get
the concentration. Easy. 2b, okay. The first order rate constant for the reaction of methyl chloride, this one, of water to produce methanol and hydrochloric acid dibagi di sini. Okay, dia bagi tahu S-1 di sana kan. So it's a first order reaction because dia punya weight ni pun kita sudah confirmkan dia first order. Okay, calculate the rate constant at 40 degrees Celsius. Okay, so di sini dia suruh cari another rate constant with different temperature. Maksudnya kamu kena guna Arrhenius equation. Kena guna Arrhenius equation. So, Arrhenius equation yang terlibat di sini adalah kalau ada dua value temperature, make sure convert both of the temperature into Kelvin, and after that you can find one of the rate constant. And make sure satu lagi, the activation energy must be in joule per mole. So kalau dia biasa suka bagi dalam kilojoule, so convert that into joule. So simply darab 10 kuasa 3. Alright. And ada sambungan soalan sebenarnya ni. Other than temperature, discuss two factors that would affect the reaction rate. Okay, so di sini kita ada 4 lagi faktor lain selain daripada temperature. Kita ada pressure, kita ada particle size, concentration and catalyst. Okay, so the keyword di sini, make sure kalau pressure dia sama macam concentration, the keyword adalah number of molecules per unit volume. Okay, kalau particle size dia punya keywords adalah contact surface area exposed. Okay, alright. Kalau concentration sama tadi macam pressure ya. Okay, number of molecule per unit volume ya. And last but not least adalah catalyst. Catalyst basically dia punya keywords adalah alternative pathway with lower activation energy. And after that dia akan ada sambungan yang lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama, sebiji sama semua ayat dia. Cuma untuk the latest syllabus, sometimes you have to be specific. Okay, if you say particles, you have to mention the name of particles that you mention. Yang dalam soalan tu lah kamu kena mention specifically the name of particles to get a full mark. Alright. Okay, let's move on to question 3. Question 3 basically kamu diberikan satu table seperti ini. Okay, S, okay, dia menghasilkan T dengan V at constant temperature. Dia suruh plot a graph. Okay, ini soalan famous juga. Plot a graph to prove dia adalah first order. Okay, so kalau plot graph first order, okay, graph yang dimaksudkan di sini dia suruh guna integrated rate law. Jadi kamu kena faham bahawa formula yang kamu kena guna adalah this one yang berkaitan dengan ln. Ln concentration A sama dengan negatif KT plus ln concentration A naught. That's the formula. And this one is going to be your Y, this one is going to be your M, the T is going to be your X, and this one is going to be your C. Alright? Okay, jadi kena make sure kamu tahu mau plot apa versus apa. So it's going to be ln concentration versus time. Okay, so data yang kamu ada sekarang adalah pressure. Jadi pressure boleh menggantikan concentration by the way. So kamu kena lnkan pressure itu, and then barulah plotkan dia versus time. So you have to get a new set of data which is time dan juga ln pressure. Okay, and after that you're gonna have to plot the graph ln pressure versus time, and you should get a graph yang turun ke bawah sebab tadi negative KT kan. So the gradient should be negative. Okay, and from that particular graph yang kamu draw tadi, you can actually find all the from that particular graph ni, it is proven lah. Okay, disebabkan kamu dapat straight line, so the reaction is first order. Itu proof dia. Okay, alright. Sambungan soalan ni adalah daripada graph tu dia suruh kamu determine partial pressure of S at 170 seconds. Jadi kamu kena ambil 170 seconds and then garis check berapakah dia punya nilai. Okay, so kalau ikut sini dia akan dapat 5.22 lah. Itu adalah ln P ya guys, ln P. So kamu disuruh cari pressure. Pressure maksudnya tukar shift ln lah. Shift ln 5.22 akan dapat 184.9 mm mercury. The unit here doesn't have to be in ATM, tidak semestinya. If you want to convert, up to you. That's going to be another set of table lah, in ATM pula kan. Tapi soalnya tidak spesifik. Alright. Okay, and then part C. Okay, untuk question 3,
Rate constant and half-life. Okay, so based on the equation tadi, kalau ikutkan equation yang asal tadi tu kan, yang this one, ln pressure sama dengan negatif KT plus ln P naught ya, initial pressure di sana. Okay, kamu kena cari rate constant. Rate constant adalah ini. And ini adalah dia punya gradient. Okay, so you have to check the gradient with the slope. Okay, you find the slope dulu, dapatkan nilai slope itu. Lepas dapat nilai slope, that's gonna be equal to negative K. Jadi ganti masuk. And last but not least, to find half-life. Okay, to find half-life, kita kena ada tahu formula, ni kena hafal formula ya. Kalau first order, kita tahu sudah first order kan. So kalau first order, formula half-life adalah ln 2 over K. Jadi ln 2 over K. K adalah rate constant yang kamu dapat tadi. And make sure ada unit. No unit, no mark. Alright. Okay, and last but not least for question 3 adalah soalan D, dia suruh tulis rate law. Rate law maksudnya rate yang biasa tu. Jadi rate, sebabkan kita sudah tahu dia first order, jadi rate sama dengan K concentration S. Power of 1 lah kan sebenarnya. Power of 1. Tidak payah tulis tidak apalah power of 1. It's okay. Alright guys, and then question 4. Explain how the catalyst increase the rate of reaction for a chemical reaction. So basically seperti yang saya sudah bagi tahu tadi, dia punya keyword adalah provide alternative pathway with low activation energy. Okay. And then sketch and label energy profile diagram to explain the effect of catalyst. Okay, jadi di sini kalau dia bagi tahu endothermic, so kena tahu reactant dengan produk macam ni. Reactant di bawah, produk di atas. Okay. Kena naik pergi atas dulu. Ini adalah dia punya puncak, which is the transition state. Okay, ataupun kita juga panggil sebagai activated complex. Okay, so mau bezakan antara yang ada with catalyst dengan without catalyst. That's how you show the effect of catalyst. So you draw satu yang tinggi, satu yang rendah sikit, the shortcut, okay, ataupun yang alternative pathway itu, and you label. Yang tinggi itu adalah EA without catalyst, and yang rendah sikit itu adalah EA with catalyst. Boleh? And then kenapa reaktan di bawah, produk di atas? Sebab dia adalah endothermic. So label delta H sama dengan positive value. Okay, so it's going to be energy versus reaction progress. Okay. And C. Okay. Element Z is a radioactive element. If Z took 20 years to decay, okay, 10% of its initial concentration determine the half-life. First of all, kamu kena faham bahawa radioactive decay, radioactive element, dia kamu kena tahu, and this is a fact that you have to know, it is a first order reaction. It's an example of first order reaction. Okay, jadi kalau ikut skema ni, kamu boleh guna formula ini, atau you can actually simply use the same formula yang tadi, iaitu ln okay, concentration Z T equals to negative KT. Saya ganti dengan ni ya, plus ln Z naught. Okay, this is also a formula you can use actually. I'm gonna change the color to yellow lah. Nampakkah? You can also use this formula. Dan dia akan dapat begini juga sebenarnya. Tapi kalau kamu malas mau hafal banyak-banyak, so hafal aja yang ini. Hafal yang daripada yang pertama tu. Okay, hafal dulu yang zero order is yang ini saja tanpa ln. Kalau first order tambah ln. Kalau second order 1 over di sini. And then padam ini. Okay. Alright. And okay, di sini kalau cakap 10%, you ada option sebenarnya. You can assume, okay, initially adalah 100%. So this is going to be 100% there. This is 100% here. And then plus, then negative K. K di sini kita kena suruh, kamu kena cari K. And then kamu kena cari time dia adalah time taken. Di sini cakap 20 years. So 20 di sana ganti masuk. Okay. And then K yang tinggal adalah, the remainder adalah sebanyak, kalau sudah 10% decay, maksudnya baginya adalah 90 di sana.
Okay, so from there you can calculate K. Kenapa kena cari K? So dia suruh cari half-life. Formula half-life adalah untuk first order, half-life sama dengan ln 2 over K. Alright, so remember, jawapan boleh dalam tahun, boleh dalam month, days, up to you. Okay, depends on the question lah, tidak semestinya dalam second. Alright, okay, and that's it for part 1, guys.